Polytech, le plus grand salon des solutions environnementales du 10 au 13 octobre 2023 à Lyon Eurexpo sur Radio Imo et Radio Territoria. Et nous voici de retour en direct sur le plateau des Radio Imo, Radio Territoria, sur le salon Polytech, activateur de la transition énergétique. On a sur le plateau Rossana Galantucci, qui est la manager de GL, qui est une entreprise spécialisée anti-incendie, qui a plus de 60 ans d'existence et qui est parmi les 5 entreprises au monde spécialisées dans un certain gaz. Elle va nous expliquer tout ça. Buongiorno Rossana. Bonjour à vous, à tout le monde. Parfait. Alors vous ne m'en voudrez pas si jamais j'ai quelques petites accroches entre mon italien et mon français, mais je vais vous faire la traduction simultanée. Rossana, dunque, se ci può spiegare che cosa è GL per i nostri auditori. Certamente, grazie intanto per questa occasione, per l'invito. La nostra azienda GL nasce oltre 60 anni fa, ormai voluta da mio padre Luigi Galantucci. Nel tempo si è sviluppata, ora siamo presenti in tantissimi paesi del mondo e anche in Francia abbiamo una sede qui a Parigi. Alors je fais la traduction, c'est une entreprise familiale, c'est son papa qui a construit GL il y a plus de 60 ans, Luigi, et qui est présente dans le monde entier, dont Paris, où vous avez un siège ici à Paris. E nel tempo ci siamo molto ingranditi, siamo la quinta azienda al mondo a poter trattare i gas nocivi allo strato dell'ozono. Per questo noi siamo autorizzati dal Ministero dell'Ambiente a trattare questi gas nei nostri stabilimenti dove abbiamo la banca del gas. Alors, c'est une des 5 entreprises au monde qui est autorisée à traiter les gaz à effet de serre. Et ils sont autorisés par le ministère de l'Environnement et ils ont surtout une banque de gaz qui sont traitables. Oui. Questi gas vengono trattati con delle procedure di temperature, i nostri uomini sono formati per poterlo fare e ogni operazione che riguarda questa trasformazione di recupero è appunto come si dice ora in questi ultimi tempi della trasformazione di un rifiuto in un prodotto, sempre per il bene del nostro territorio. Alors tous ces traitements sont bien marqués, leur personnel est formé à traiter ces gaz et surtout à faire d'un déchet un produit. Donc la question c'est en quoi est-ce que vous les recyclez? In che prodotto finale riciclano i gas? Esatto, sì, sì. Ma che tipo di prodotto questi finale? Gas sono poi utilizzati per gli impianti di spegnimento nei grossi ospedali, nelle scuole, nei database, negli aerei. Molti dei nostri aerei, quelli che volano sui cieli, sono protetti dai nostri gas perché servono piccole quantità per essere efficaci sui motori. Alors, ensuite, ce sont des gaz qui sont réutilisés dans la sécurité de l'environnement, donc au sein de l'aviation, comme au sein des écoles, comme au sein de différents bâtiments. Ok, anche sui treni, su tutti i mezzi di grande trasporto. Sì, sì. C'est surtout les moyens de grand transport. Voi partecipate anche molto a tutti i grandi incontri climatici per portare avanti la tematica. La tematica, esatto. Sì, sì. Noi siamo sempre presenti alle tavole rotonde dove si discute di questo argomento molto importante, come il protocollo di Kyoto, di Montreal, quello di Kigali, ma anche alla FAO c'è stato qualche tempo fa un incontro dove tutti i paesi più importanti del mondo si sono riuniti proprio per stabilire quali sono le regole e le procedure per poter migliorare questa grande problematica che causa questi repentini cambiamenti climatici che sono un danno per la nostra terra.
Et alors, ils participent, c'est une des sociétés qui participe à l'ensemble des rencontres climatiques, Kyoto, Kigali, etc., mais aussi qui portent avant surtout la réflexion sur les règles et les procédures qu'il va falloir mettre en œuvre pour traiter ces problématiques de changement climatique. Et en ultima cosa, et donc une dernière chose, vous avez aussi un engagement social au travers d'associations, parce que le climat et tous ces effets nocifs de la pollution portent des conséquences. Vous nous en dites un mot? Ci dica una parola sulla inversione della parte sociale? Sì. Intanto noi, la nostra sede generale, il nostro headquarter è in Puglia, in Italia, ma siamo presenti, ripeto, in tutta Italia, in Francia, ma nel mondo. E io con la mia famiglia abbiamo fondato questa associazione che si occupa di pazienti che sono in cura oncologica, appunto perché siamo molto sensibili al tema dell'inquinamento, perché molto spesso l'inquinamento causa queste malattie a cui non si riesce ancora a trovare una cura, però noi curiamo l'animo, curiamo l'aspetto e curiamo il benessere di queste persone che soffrono. Alors, c'est un engagement sur une association qu'ils ont créée avec son entreprise, tout simplement sur des femmes qui sont atteintes de cancer. Elles apportent pas le traitement immédiatement, mais elles apportent un pansement sur l'âme, en tous les cas la partie de l'aspect, et remettre de la dignité à ces femmes. L'important, et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix-là, c'est aussi parce que à traiter de la pollution tous les jours, c'est leur cœur de métier. La pollution a aussi des effets dévastateurs sur la santé, et donc c'est une manière de pouvoir agir sur cette partie-là. Grazie mille, Rossana. Grazie a voi, io invito a seguire, se avete piacere, la nostra fondazione che si occupa appunto di dare un sostegno. Ci ridai il nome? Sì, Una stanza per un sorriso, appunto per ridare il sorriso, e soprattutto con il sorriso ci si cura, ma noi tra l'altro anche abbiamo creato la banca del capello e della parrucca, perché chi vuole può donarci i propri capelli e realizziamo delle parrucche che noi doniamo a tutte queste pazienti che hanno bisogno di ritrovare la propria dignità. Alors, vous avez la possibilité, on vous mettra le lien de l'association, mais ils récoltent, donc ils collectent non pas seulement des déchets ou des gaz à effet de serre, mais ils collectent aussi des cheveux pour pouvoir les recycler et apporter du bien-être à ces femmes qui sont en cure d'oncologie. Merci beaucoup. Grazie a te. Merci. Polytech, le plus grand salon des solutions environnementales, du 10 au 13 octobre 2023 à Lyon Eurexpo sur Radio Imo et Radio Territoria.